entire ABC area no demarcation khanan boy the project laja ko o project complete upai moni poro inke chung saiman nai busu occupy khai tongha illegal babe ba legally babe abo jotono thung identify unai army asa ko tini members ni answer Jerimani over next after 6-7 months ni poro clear ke chong remain hambai. Honorable Chairman, ora ante businamu sungo sung tabuk sabjora ADC khapar mubisinte jechung ADC area ane demarcation project ki money oboni porebo sung saimano bas siwo je gobangma je village agi ADC village mi tongjak mana abo general mi tongjak mana awa hayra hab usira sini tongjak to oboni somonde bang kise sinamo tungo tai sudo abo simia tabuk sab dora ADC hapan je ADC area ni bisingo gobangma sung CRP camp, PSR camp, hay ka police bo hayra gobangma hayra khlajak to mana hay kai gobangma sung যেটা আগে যে কলোনি ক্লাই 18 কাপ 22 কাপ 23 কাপ বহু কিছু বুঝাতে তো মানে ও এরিয়া কাবো প্রিপারেশন করে না ও এডিসি এরিয়া দিছিল যারা কুবনি তো মানে বড় লোক নাই গঙ্গি বাবে তাউসান করে যে বুমু মুই তো মানে অবরক নম্বর তাও ক্লিয়ার কাই সাইমান কাঙ্গাই জানাই বনি বাগে অবরক না সাইমানা নি বাগে অবরক না নাইগেন বলে এডিসি হাবনে জমা বংশ তো আবক সাইমান কে যাও আমরা Honorable Chairman Sir, Honorable MDC ni je supplementary question ni o clear kung sungkha je bibhinno chini PSR Hindi BSF Hindi je kono government ni সংস্থা বা আবদিমারাও অনেকটা জায়গাও চং রিপোর্ট গুনাখা আবন বয়ে চং যেমন অনেকটা টিএসআরও আননেসেসারিলি এরিয়া কত বা খেলাই বড় অকুপাই থাকি আবদির তাও লিস্ট লাজাক দङ প্রসেসং দङ চং আবন আগামীকালও মানে বিসকাঙ্গো চং আবন যেটা নাংয়া বড়নি ওভার যে এরিয়া অকুপাই থাইমারও না চং লিস্ট লাহি আবো চিনি এডিসি ni hapang bai no abono matang thane kebor abdi ro tau list la do ari to pura complete ako abo biskang complete ne ke tai ko je samani o je edisi area volume sinjagi tong to lawo je babe tolani volume sinjagi tong inclusion ba exclusion gimani din apply ko village volume bar diside amor bohai no je chini tahu je demarcation process ni borono abu clear unai tahu jara to chung age ni je government ro aham ke abono records ke amoni karono chung new government payment boy all process no chung complete report maya kuni tahu jara to amo clear report dari maya jo asa ko next chini all the project je demarcation elimination project complete point hote abu sab clear unai ambai বড়গুলাম আজম সদাগর করি Muna masuk ke Mokra. Admitted question number 34. Honorable Chairman sir, admitted question number 34. বড়গুলাম MDC ni প্রশ্নংকা TTADC হাবাং বাই Teiduljak industry baded nibishingte small scale industry sector eba entrepreneurship development klainan bagai wansuk nungbe tong sajadi tongo entrepreneurship development klainani the small industry sector no grow klainan bagai masala ni factory paper plate making factory handloom based
industries of tubunan bagai जों वानसुबै दं 2 नम्बर प्रश्न TTADC सागबायथांनि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थाई नाइजाक एबा चंजाक तदे दं साजादि तुमुंनो तंका हिमके तामो तामो ख्लाइजाक सादि थाई नाइजाक का बेलबारि गानावो ते कोकलाम उन्दै दं हामबाय supplementary sir ang sini borong borong chairman bising ti sinamu industrial sector no te bises kai je tabok sini ADC area wo je industries thai naija kaini samani kiaba जों अबजतन साइमानो ADC हामथायो गोबांमा राज्य सरकारनि industries चिकन चिकन दङ आ थाइरोगो चिनी ADC नि सिक्ला एबा सिक्लि दङ ताबुक is visible. Most of the work, even 22,000 crore budget of the state government. Sundarbor it was only 584 crores. 43 crores have been given to us. Now, thousands and thousands crores. Bujjam Nagar, I know that you want to know about the Bujjam Nagar industrial estate. Amuto state ni industrial policy by Klaino Borogaro industry na amontron getu. And no hand of TTADC. TTADC ni kuno kogaro bimubi kiya. In fact, I know that there was one company who started some LPG selling business there. Apuno tokhon Klainan bagi se political parties were pressurizing there. And finally, Chini Tibrasaro Garo, Sebok ni Samukhano Manyandani Jaga Sobimane. So there is no concrete policy of the state government in regard to industry department. TTADC में बाइकले बड़ो collaborate लाई सामुंगतांगनी बड़ो से policy लाई करेगा. So आरोप सावी तीनी. Let me assure the house, seeing all this ambiguous industrial policy taken by the state government, we TTADC administration have decided we should come up with our own industrial policy whereby TTADC ni Tiprasarok Joto Luksongha Tongani based on our population and based on our rights and our industry klok mannati benefit mannati jengkaise industrial policy already frame khaidong. And it might take some more time. Once it comes up, we don't bother what industrial policy the state government has taken. Directly we'll approach donor, directly we'll approach to Ministry of Industry so that we get grants from them and we'll start our own industry. It is a good opportunity for me also. Industry to I know bhaiya. Jamon chini nungjangai je chua. Many people they come and tell me, Riang brandi tongo, Koloi brandi tongo, Yaporma brandi tongo. I sablai. More of no tangi package klai, some kaisharo industry klai. Yes, these are also under consideration. But until unless we frame our industrial policy, we cannot allow any Tom, Dick and Harry to come and do business. So, our industrial policy frame nai, jaga bochini thari tongo 2/3 of the state is in our possession. Jaga ni bagi chini kuno obab kari, এবং Thirango, chini opposition bench, treasury bench, and also our well-wishers who are sitting in state government and central government. Jono jodi chubakre, I am sure in the next 2-3 years of time, TTADC in Tripura will have the strongest industry department in 6 schedule A. Thank you. Honorable Member Omashankar Bhattacharya. Honorable Chairman sir, Boronganang
memberनि प्रश्नंखा TTADCO Ketal Council Azaimaya Gulo Sini di project within bracket beri di project mana tu beri ni nako Rogno Bangalore tailoring training ni bagi khorok pusat tabuk sak jora rohor jakha tei borok ni condition tabuk bahai tong tei bu kebang rohor nani wansuk nungda tong borong member no ang dalai hambaya parumo prosto sunan bagi answer TTADCO Ketal Council Azaimaya Gulo Sini di project oblique Tiprasa ni aro jelasika Rogno Bangalore tailoring training ni bagi khorok sini chinui Rogno rohor jakha tei tabuk kahamno tongu Tumung no kebo thangani muchung tongke rohor jak nai 2 নম্বর প্রশ্ন তাকলাই রাং ডিসি 2020-2021 এডিসি হাবাংবাই চুকজাকে রত্ন রি কুতুং রক রিউইচু বামাদে তং 2020-2021 জানামো প্রশ্ন বরং রাং মেম্বার 2021-2022 current financial year mistakes sunani naimani inkhana. However, I am going to answer this question. Rang BC 2020-2021 ADC Habangbai Chukjagya Rogno Ri Kutung Rog Rihui Chubamani Kuno Toitho Gurui Fiaba Paklai Rang BC the current financial year 2021-2022 ADC Habangbai Chukjagya Rogno Ri Kutung Rog Rihui Chubamani Tongo 8,600 numbers Nukungo Ri Kutung blanket Rizakha Hambai Barang Adam Ravindra Devarma. Honorable Chairman, sir. Admitted question number 36. Borong Chairman, sir. Sini Borong MDC. Bone admitted question number 36. Question number high ADC arms and forest area over non ADC Binido Kane Lupurok Noko Kangi Tomani High demand. Man ke Boroni Bagai Tamaya President. Blessing Mukaha Sini Forest Department ADC Amsani Nyao Prabhu Forest ni question Paika Azaga Masamani Sini ADC ni Forest ka only Tinta division Pay Babaking K State Nimang Inge O Zagawa Sini ADC Amsani Beba Forest area war Oma Haike Forest area war illegal occupied Kaitomani Boni Toto Sini Taniwo Sini ADC Hapani Taniwo Forest Department work Kong Kahinge Sen Saima Kamu Sini area war behind the forest area Fana Forest Emon Babe operate Kajawu O area one state in the Saman Kayu O area one ADC in the Saman Kayu O area one Vital Tana Rohke state in office of Tangu Sini ADC in one Kaya Suppose Nene Hussein ni permission Nakibu office in Gana forest Sini ADC in forest office Tongu state in forest office Tongu Nel Joto office in Samun Ketu state in work Sini forest department ke just Rega Samro implement Kayoni Bagu Kisa scheme of the Hotel India Sing illegal occupier forest Leno Ze Noku Tangu Tongai Roni Boni Toto Chini Tani Kuri Get Bono
नांखाइके फाइनाइ सालो जों स्टेट गभर्नमेंट नि फरेस्ट डिपार्टमेंट नि थानिगो लेटार रहोइ चिट्ठी रहोइ बोसो मोहाय दं बनो जों नायनाय बे बरफ दंखाइके जों याप्रिस सेनानि नांनाय याप्रिस मोहायके सेजानाय जे फरेस्ट एरिया वो जे इलीगल ऑक्युपाइड दंनाय नंके जों लीगली बरफ न अरनि नरै मार होनाय नि बागै जों स्टेप नानाय जोंनि डिपार्टमेंट नि ऑफिसर उनो जों दागेनाय मोहायके जों फाइनाइ सालो बरफ न फरेस्ट एरिया वो दंनाय रनो जों नरनानि बागै सागथारनाय हामबाय Orang menang chairman ni bising tu, omai kena saya mana mungkin. So jatuh tu khabar mana? जे एडीसी एलाकानि विशेषकर नर्थ दलाई साउथ बुंथि अमहाय आमसेनो इलीगली हातानि फाइने रखनो अ त्रिपुरानि तंनाय रखनो बरा गोबांमा अमहायके हाबि दङ এবং বিশেষकर लालचुरी बायान सान्त्रि बाजार एसडीएम ऑफिस नि अंदर गोबां एरिया दङ अब फरेस्ट एरिया मेन रूट पे कासाकासी आ जागाराबो बरा अकुपाइड खालामो नट ओनली दैट যারা फरेस्ट पाट्टा जे बरा फरेस्ट पाट्टा माय आखाय फरेस्ट एरिया तंगै मानिया बरा पर्यन्त आ जागाव हायके आगो बरा दुरखायि जंगल दखल खालामदों बनो ठीक আছে आ जागाव फरेस्ट बिट ऑफिस करि पानो एडीसी प्रशासन बिनि जे फरेस्ट टास्क फोर्स गठन खालायो बनो नायतुगुइ तिखायनानि अब आके कोनो कमिटि खानानि कोनो मानसु मोनदे दं इजा सा ब्रह्मना चेयरमैन जोंनि ब्रह्मना एमडीसी नि सप्लीमेंटारी क्वेश्चन मलायना माने जोंनि एडीसी हाफां फाइमानि यागोल' जों बनतै जत फरेस्ट नि ऑफिसर कोटो ते जोंनि डेप्यूटी नि साइकोसोको नि लेवल बाय मीटिंग ऑफ खालायखा बाहायके रूल्स फ्रेम खायनाय बाहायके आइन सुनानाय राज्य सुनानाय बरनो बाहायके नरनाय बाहायनो ते जोंनि मीटिंग आसो लायखा वायनि वायथा आसो लायखा इनके जों कमिटि गठन तो खानानि बागै वानसयाखौ सिगां रूल फ्रेम खायग्रोना हाय होनै जों आफानियाव सालायखा रूल फ्रेम खायमानि यागोल' जों बरनो तुमा स्टेप नायनि बागै तुमा खायनायनि ना बयनि बागै जे नांमानि ताक सपोर्टनि जोंनि बरम गोनां एमबीसी नि सजेशन मुताबिक जों कमिटि बा टास्क फोर्स खानानि नांखायके आफानियाव जे ओ कमिटि खानानि बागै वानसक जानाय जे अफिसारनि सजेशन ते फरेस्ट नि जे पीओ लेवल नि अफिसार नि तंनाय दं बाय जोंनि लॉ एक्सपर्ट तंनाय दं बाय सालायैनो उमनो स्टेप नानाय इनके तारबक जरा जों कमिटि ले खाजायाखौ खारानि बागैले जों चर्चा खालायजाखा हामबाय Honorable Chairman, Honorable MDC by the admitted question number 2 money Bishintri and Texas Shinamus Mochine. The question is Horos reject money. Sini Tabuk Sabjara Edisini Jet Forest Oron Nijini Fan by Klajak. কোনো ফরেস্ট নি কোনো বাগান তাকে নাইজাকনাই মতো আবশ্যক যারা ফরেস্ট নি বিশিংতে এডিসি হাপানি খাইকে দাতাম দংকানকে বড় খাইও আবু কিসে সিনামতো ब्रह्मगोनां चेयरमैन साहब जोंनि ब्रह्मगोनां एमडीसी नि सप्लीमेंटारी क्वेश्चन पॉइंट क्लेरिफिकेशन जोंनि एडीसी नि निजस्व फान्ड बाय सोनामजाक नायजानाय पार्क दङ गायनो गायसांके खुमलं पार्क जतनिसाय त्रिपुरानि जतनिसाय कटर ते नायथक पार्क जोंनि खुमलं आमसायनो दङ सारा त्रिपुरा गुरि नायफोरनो जोंनि खुमलं पार्क निसो कटर एरिया जागा गरै ते नायथक गरै
tây cái chắc tòng ngũ lòng trai này eco park bao gồm hai nền lấy này thọ bao lòng sáu tòng bay mìnhซึ่งไผมันยากก็ล้อตาวหมดตั้งแต่ก่อนนะอาจากก็ทางวิคลินิกเราขายจากขนาดจะในเรานายทองขายในบางวิชามันเราโซลิตรงตาวเบือบางกิจเบือปาเปเราอารัทางวิเอนเตอร์เทนขายมันได้บริเวณจุดตัวฟิสิลิตี้นั่งมันตมาขายในนั่งเอามาให้เราซึ่งตาวแพลนิ่งขายจากตรงเบือเรเวนิวก็หมดตั้งแต่ไผเบืออาจากก็เนี่ยก็ดุจตาปาร์นี่เอามาให้แค่นี้tây bờซึ่งทีมไซต์ด้านจากเราซึ่ง propose site ขายตรงนี้ตาวบทำเส้นเดียร์เขาซึ่งในอดีตนี้สักทางมุ่งไปก็อีกจากเราก็ให้ได้จากไหนปากให้ในเต็ม plantation ก็ซึ่ง individual community based เอามาให้แค่ร้อยตรงนี้บ่ให้แค่ป่าโจนทุ่งโจนนั่นหมดทั้งหมดที่สามโซเลน่านี่บางก็ยาปริเสธตรงนี้เงี้ยเจสินี่जे पार्क खाने नाय मनी अमो हंके आपातत तीनटा जागा लोकेशन जों खायलाय दङ ओ लोकेशन था नि कमिटियाव गायसा दंनाय दलायाव गायसा दंनाय नर्थआव गायसा दंनाय अमो हायके जों खायनायनि बागै वान सय दं नंबाय बरं चेयरमैन एक मिनिट आं किसे सिना मुजुक हाके आपने माध्यम आं किसे सिना मुजुगो जे रेवेन्यू जे कालेक्शन माने अब बसर खुमुलुम पार्क नि जे रेवेन्यू कालेक्शन बुसु फाय आपन किसा हाउजो थाकाके जाने अच्छा बरं आदम ताबुनि जे क्वेश्चन नो क्वेश्चन रेवेन्यू नि कोनो मो करिखा रिलेटेड करिखा सो दैट त्यावैसा कोबिनि जराव क्वेश्चन फां खायसिन मानो उया खायबा एज ए मेंबर concerning department ni yang ya kaya chini officers ko boro boy information collection kena thank you chini tabo question chini ka adam wakara